क्लासिकल म्यूज़िक शुरू करने के पहले तानपुरा शुरू होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर म्यूज़िक शुरू नहीं हो सकता। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में कम से कम 7 से 8 आर्टिज़न का योगदान होता है। एक आदमी ये बना नहीं सकता है। पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले यहाँ पर 3 से 4 ही लोग होंगे। अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आर्टिजन्स हैं। सितार हो या तानपुरा हो, वो बनाने के पहले हम लोग कद्दू सिलेक्ट करते हैं। किती 54 आहे का? 57 आहे। 57 इंच टेप खरा आहे ना? टेप खरा आहे आता काय दुकानात डुप्लिकेट देते नाही, एवढे मोठे भोपळे बघितले नाही तू जास्ती। नाही। पिछले 3-4 साल में जो फसल आई थी वो थोड़ी सी छोटी साइज़ थी। अगर हम लोग तानपुरा में उसको यूज़ करते हैं तो उसका रेजोनेंस उतना आता नहीं है। कुछ लोगों ने उसकी कंप्लेंट भी की, जो होता था वो काम नहीं हो रहा है। तो बाद में पता चला हमें कि उसका रीज़न सिर्फ कद्दू है। सबसे पहले तो हम लोग उसका शेप देखते हैं, अलग अलग शेप के, जैसा थोड़ा चपटा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस घराने में जाने वाला है, तो उसके हिसाब से उसको कितना मोटा होना चाहिए वो देख के उसको सिलेक्ट करते हैं। पतला करना हो तो पतला किया जाता है। जब आदिल शाह राज करते थे तो यहाँ पर मीरज में जो ख्वाजा शमना मीरा दरगाह है, वो दरगाह के कलश के काम के लिए हमारे पूर्वजों को आदिल शाह ने बीजापुर से मीरज भेजा था। वो हथियार का काम करते थे, मगर उसके बाद जब हथियार बनना बंद हो गए तो हमारे पूर्वज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे। हमारे दादाजी का यही कहना था कि आप तानपुरा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो उसको म्यूज़िक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो आर्टिस्ट होता है, उस आर्टिस्ट को वो इंस्ट्रूमेंट से क्या आउटपुट चाहिए वो एक आर्टिस्ट को ही समझ में आता है। একটা লাউয়ের সার্কেলটা থাকে 53, 54, 60 ইঞ্চি পর্যন্ত। লাউটা তৈরি হয় বছরে একবারই পাওয়া যায় এই চৈত্র বৈশাখ মাসে। তার স্পেশালিটি হচ্ছে তার খোলা, প্রথম মোটা খোলা হবে, ওয়েটে ভারী হবে, তার রং পাকা লাউয়ের একটা গায়ের রং যখন খোলাটা শুকনো হবে তার একটা গায়ের রং অন্যরকম হবে। আপনি যখন হাতে করে তাকে বাজাবেন তার সাউন্ড কোয়ালিটিটাই অন্যরকম হবে, টং টং করে একটা আওয়াজ আসবে, যে এই লাউটা থেকে ভালো সাউন্ড, ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড আসবে, এই লাউটা আমি বিক্রি করতে পারবো। আর যেগুলো কম কোয়ালিটি পাতলা খোলা হবে, ঢপঢপ করবে, টেম্পার খারাপ থাকবে, নষ্ট হবে, সেই লাউগুলোকে আমাদের রিজেক্টের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। সাউন্ড, তার টোনাল কোয়ালিটি, সেতারের একটা সোনাল কোয়ালিটি, তার সাস্টেনেন্সের ওপর নির্ভর করে সেতারটা বাজাতলে তার রেজোনেন্স কতক্ষণ থাকবে, মানে আঁশ কতক্ষণ থাকবে, সেটাও নির্ভর করে এই লাউ এবং কাঠের থিকনেসের ওপরে। उसके बाद उसका टॉप कट किया जाता है, उसके अंदर पानी भरते हैं और 2-3 दिन पानी में जब भीगता है कद्दू तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, रबर जैसा, जिसके वजह से हमें उसके ऊपर नेक बिठाने के में आसानी होती। उसके बाद डांडी बनाई जाती है, फिर उसकी तबली बनाई जाती है। तीनों काम होने के बाद में एक जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिजन होता है, वो पूरा असेंबल करता है। When I went to my guru, Pandit Ajay Chakravarti, after this Tanpura was crafted, so he really wasn't happy with the size of the gourd. He asked me
to get a larger size cord for better resonance. Farmers are struggling to cultivate gourds that are of 60 inches. অ্যাপ্রক্স আপনাকে হিসাব দিচ্ছি, আগে ধরুন 1 বিঘে জমিতে 150 পিস লাউ, ভালো সাইজের সেফ সাইজের লাউ আমি তুলেছিলাম আগের বছর। এবছর দেখি, যদি আমি দেখি তার জায়গায় 60-70টা হবে। কিন্তু ফসলটা এখন পাকার সময়, আপনি আগেও দেখেছেন যে এই সময় যে পাকার সময় যে রোদের টেম্পারের লাউগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে, ডুবে গিয়ে ভিতর থেকে পচে যাচ্ছে। এই সময়টা কিন্তু, এই সময়টা 5 বছর আগে কিন্তু এত গরম ছিল না। একটা আলু জমি যখনই গরম পড়বে তখন হচ্ছে পোকার উপদ্রবটা বেশি, আর এই ফসলটাই উঠছে ভরা গরমের মধ্যে। আর এই জমিতে লাউ গাছ আছে, মানে লাউয়ের পাতার ছাওয়া খুঁজবে, সেই পোকাগুলো জমির মধ্যে আসছে, এসে সেই লাউকে ছিদ্র করছে, ছিদ্র করে পচে যাচ্ছে। এবার আমি যদি ওই পোকাগুলো মারার জন্য আমি যদি ওষুধ দিয়ে স্প্রে করি তো হবে না তা নয়, কিন্তু সেই যে স্প্রের যে ক্ষমতা, যা পাওয়ার, একটা যে তার পাশে যে একটা ছোট যে ফুল ফুটছে, সেই ফুলের মধ্যে যখন এই লাউয়ের কুড়ির মধ্যে সেই পোকা মারার যখন এটা পড়ছে না, সেই লাউয়ের কুড়িগুলো চুঙে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। Climate change is going to impact to some extent with respect to the quality and number of fruits per vine, all that. Higher moisture leads to higher relative humidity, and coupled with, in case of any temperature, higher temperature, it aids more incidence of pest and diseases, particular diseases, so which affects the quality of the fruit. आपल्याकडे जे काय फळ लागतं चालू होतं त्यावेळेस विजा पाऊस जर भरपूर असेल, त्यावेळेस जर मिळी करपत असेल तर तिची साईज तयार होत नाही। অন্যান্য চাষের তুলনায় এটা তো খরচাদায়ক, এবং খরচাদায়ক এই জন্যই খরচাদায়ক কারণ আমাদের যে লাউ চাষটা 6 মাস ধরে হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য চাষ করলে আপনি 2টো চাষ পাবেন, একটা আলু ফুলে তিল কিংবা বাদাম। আগে অনেকেই চাষ করতো, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে এই চাষের ডিমান্ডটাও খুব কমে এসছে, কারণ চাষিরাও তাদের উপযুক্ত মজুরি পায় না, এবং তারপরে রিস্ক থাকে যে লাউটা ঠিক হবে কিনা। हे कमीत कमी माझी तिसरी पिढी आहे। आधी आजोबा करत होते, परत वडील करायला लागले, परत आता मी करायला लागलो, आता माझी तिसरी पिढी आहे ही जी व्यवसाय चालू आहे। मग आता इथनं पुढे काय होईल ते होईल, काय सांगता येणार नाही। माझ्या पाठीमागं आता कोण करणार नाही। দেখুন, প্রফিটটা বড় কথা না, যে এই জিনিসটা কি সবাই করে আপনি ভেবে দেখুন তো। আমি ধরুন কোনো টিভি চ্যানেলের শোতে আমি দেখলাম যে এইসব জিনিস আমরা তৈরি করি, যে নিজের মধ্যে যে একটা আনন্দ ফিল, সেই জিনিসটা সবচেয়ে বড় কথা, ভালোবাসা। Youngsters really want to get a feel of the wood and feel of the instrument, so they love playing these acoustic instruments. So I wouldn't say they're going away anytime soon, but of course, I mean, things are bound to change. I mean, that's a known factor.